Dennis llega hasta esta ubicación donde se encuentra este siniestro pozo, el cual cuenta con un trágico pasado. En ese entonces, el padre de Eugene cuenta que bajaban a un hombre con cuerdas junto con una lámpara de querosene, con el fin de ver la profundidad de este pozo. Pero grande era su sorpresa cuando acabado los 20 metros, aún había más por descender, por lo que trajeron mucha más cuerda, 100 metros incluso, pero aún había más. De pronto lo impensado ocurrió. Al cabo de unos segundos, escuchan un débil chapoteo de agua a la distancia. El pobre hombre había caído a las profundidades del oscuro pozo. El padre de Eugene, junto con otros hombres, fue a buscar más ayuda para tratar de rescatarlo, pero no había nada por hacer, por lo que ordenaron cerrar el pozo permanentemente. Todo este infortunio no había sido más que un accidente, nada paranormal, pero lo extraño es que poco tiempo después, cuando abrieron nuevamente el pozo, vieron que este no tenía más de 3 metros de profundidad. Luego de varias décadas, Eugene se entera que el pozo empezó a ser usado para extraer agua de él, y la gente prefería no creer en la historia que acabamos de escuchar. Pero algo empezó a ocurrir nuevamente. Se empezaron a reportar varias personas ahogándose en el río que fluye cerca del pozo. Dennis llega hasta esta locación donde finalmente encuentra una casa abandonada en la que se instalaría para poder estudiar desde cerca las anomalías que se cuentan sobre el pozo y sobre este lugar. Итак, дальнейшие мои планы установить возле этого колодца тепловизор и установить сам тепловизор в режим съемки на движение. То есть, если будет какой-то двигаться объект, она будет только тогда фиксировать. Это нужно для того, чтобы сохранить заряд аккумулятора как можно дольше. Я подсоединил здесь машинный аккумулятор. Надеюсь, мне хватит на эти дни, то, что я буду здесь находиться. Ну, плюс у меня пауэрбанки. А так, я пока что заряжаю через розетку 220 вольт. Включил для эксперимента белый шум по рации. И вот я слышу голос. Может быть, это какая-то радиоволна, я не знаю. Dennis se encontraba instalado y esperando algún tipo de señal cuando esto ocurrió. Кто ты? Ты меня слышишь? Кто ты? Что с тобой произошло? В смысле? Андрей, ты здесь? Где вы меня ждете? Где вы меня ждете? Куда? Андрей, ты здесь? В какую воду мне не заходить? Ноутбук загудел. Ох ты, блин.
Странно, что это такое? Такой ультразвук. Dennis empieza a captar extraños sonidos provenientes de walkie-talkie, pero además parece que hay algo o alguien junto a él. Не понял. Это как так? Он реагирует на меня. Такого никогда не было. Такое ощущение, как будто несколько сущностей со мной разговаривают. Кто вы? Вы здесь? Кто вы? Ты Андрей. То, куда ты провалился, это подводная река? А что это за место? Что это за место? Кто они такие? Это демоны? Они живут в нашем измерении. Они находятся в той реке. Сколько их? То есть те, которых я не могу увидеть. Ты от них можешь освободиться? Почему? А почему уже нет? Ты раньше мог освободиться от них? То есть
Ты еще там жил после того, как провалился туда? Куда не ходить? Не ходить на речку или к колодцу? Куда? Они там? Я их могу увидеть? La extensa comunicación por el walkie-talkie revela que Dennis ha estado hablando con varias entidades, incluso la de Andrew, el hombre que había caído a las profundidades del pozo. Pero lo más espeluznante es que había sobrevivido a la caída y poco después de haber sido torturado por los demonios, estos le arrebataron su alma. Sin embargo, al parecer hay más entidades, las cuales podrían pertenecer a las demás personas que perecieron en dicho lugar. Ahora Dennis, a pesar de las advertencias de Andrew, iría la mañana siguiente a buscar la entrada a la presa, y después de varios minutos, al fin, logra encontrarlo, por lo que empieza a explorarla, cuando algo inesperado ocurrió. Освещение, я вот вижу, что вода затекает влево. Значит, там идет продолжение туннеля. Нужно найти мой фонарик там. У меня еще есть один запасной, но нужно и тот забрать. Я не знаю, что сейчас мне здесь делать. Охренеть, друзья, надо срочно отсюда валить. Extraños gritos, además de una sombra, pueden verse cerca de Dennis, quien pasa varios minutos tratando de adentrarse más a la estructura, pero el lugar por donde debía pasar era inaccesible, debido a que era imposible respirar en aquella zona, además del riesgo constante de derrumbe. Todo esto hace que Dargos no pueda continuar con su investigación. Sin embargo, aún no hay explicación para los extraños gritos escuchados. Tal parece que la historia de Andrew era cierta y en aquella ubicación existe cierto tipo de actividad sobrenatural. Entonces, ¿tú qué opinas respecto a esta experiencia? ¿Pueden ser los gritos escuchados de las almas de las personas que perecieron en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. Dennis, del canal Dargos Paranormal, en esta ocasión, vuelve a la misma presa del pueblo donde se habían reportado varios casos de personas que perdieron la vida en el río, y donde trágicamente un hombre cayó a las profundidades de un pozo, el cual estaba habitado por entidades oscuras que le arrebataron el alma. Durante la primera parte de la investigación, Dennis captó escalofriantes cosas. Что с тобой произошло?
В смысле? Андрей, ты здесь? Ahora, mejor equipado, intentaría develar algo más sobre el origen de estas extrañas actividades. Entonces, empezaría usando su radio, tratando de contactar nuevamente con lo que sea que haya en el lugar. Y esto fue lo que ocurrió. Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Кто ты? Ого. Я надеюсь, вам это было слышно. Нужно, друзья, срочно запускать туда машинку, пока еще не так темно, потому что до темноты мне что-то здесь находиться не хочется. Поэтому сейчас я запущу в тот туннель машинку. Не в этот, а в тот. Через этот я заходил. А вот там. Сейчас. А вот в тот туннель я буду запускать машинку. Это, конечно, вот этот звук, ультразвук, вот этот, сильно бьет по ушам, и просто от него становится не по себе и плохое самочувствие. Вот в данный момент у меня сейчас слабость. Вот это после этого звука. Так, друзья, уровень воды в реке упал, поэтому сверху вода больше не льется. Apenas comenzando la investigación, Dennis capta un extraño sonido de la radio y en ese momento se ve pasar una sombra junto a él, pero no se da cuenta de ello. Luego dice que planea usar un carrito a control remoto que conducirá a través del túnel con una cámara para captar algo a más profundidad. Pero parece que seguirían pasando extrañas cosas. Atentos. Так, друзья, сейчас я буду запускать эту машинку, сам буду находиться здесь и наблюдать за всем процессом. Так, ладно, друзья, продолжаю дальше продвигаться по туннелю.
Не понимаю, мне кажется, или там тень какая-то. Просто у меня через маленький дисплей плохо видно. Не знаю, слышно сейчас было или нет. Голос. Это снова. Что с ней? Может быть, сигнал пропал через бетонную стену? Или пропал сигнал у камеры? Что вполне возможно. В общем, друзья, нужно мне за ней идти туда. La cámara de Dennis capta algo aterrador acercándose dentro del túnel hacia la misma cámara, haciendo que nuevamente el ensordecedor sonido incomode a Dark Ghost. Además, parece que este tuviera algún rostro con forma demoníaca. A consecuencia de lo ocurrido, pierde la señal de la cámara, por lo que se dispone a ir a buscarla. Сейчас я направляюсь в тот туннель. Сначала запущу дым, а после зайду уже сам. Самое страшное, что здесь шум, будто бы ломают стены. Вот это самое страшное. Так, все, аккумулятор сейчас я поменяю в той камере. И уже буду запускать дым. Блин. Так, нужно будет еще одну дымовую шашку запускать. Чуть подальше пройду. Этот поворот. Дальше какой-то большой зал. Вода. Взял основную камеру на всякий случай. Здесь дышать еще невозможно, потому что я сейчас пробовал приоткрывать маску. Просто невозможно дышать. Поэтому сейчас у меня поступает кислород. Правда, его там немного. Оно мне, думаю, хватит дойти до туда и поснимать.
Тут, походу, плита перекрыта. Где течет вода. Я не знаю, как мы сейчас... Этот ворот уже заканчивается, а тут еще дым. И вода. Голова. Тут все, голова болит. Если головой ударил. Блять, у меня застряла нога. Бежит. Это походу все. Вот и конец. Denis se encuentra en una situación muy delicada,
ya que está atrapado dentro del túnel debido a la explosión y derrumbamiento de parte de la estructura. Era urgente que encuentre la manera de salir de allí, o el desenlace podría ser trágico. Вылезать отсюда. Все, друзья, я выбрался, сейчас умылся. Уже где-то часа 2 прошло после того, как я выбрался с этой дамбы. Самое, что даже я даже не знаю, что сказать. Вот честно. Это, наверное, самое страшное, что вообще происходило со мной. У меня до сих por рука трясется. Dennis por poco no logra salir del escalofriante túnel, que parece como si algo no lo dejara entrar. No cabe duda que esta es una de las experiencias más aterradoras y peligrosas que ha experimentado. Aunque, a pesar de todo lo ocurrido y teniendo como prueba las previas investigaciones, hay una posibilidad de que vuelva aquí. Entonces, ¿qué tipo de actividad o entidades paranormales crees que habiten este lugar? ¿Debería Dennis volver aquí mismo? Escribe tu opinión en los comentarios. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.